bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Rehema na amani juu ya hanyu wangalizi watukufu wa televizion ya taifa. Wasule katika kawaida ya simulesheani ya taarifa habari. Nasi ngarijo kabadima na waziri Humedi Msaidi mkalimani wa serikali. Wajau koordinateur wa sheika yoshadhaminishiwa omtundu na mihashirisho uhusu uwade wa coronavirus. Waziri, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba menji hawa kubali ujibu masuala ya. Marhaba wa manlalika. Zishaishiwa haruma za rezo sosio ya uka ya centre d'imagerie ya Dr. Swamihi itanabahi mru yalona owade wa coronavirus. Zinu banda ya henda na ufanya ya scanner ndongo ikawo kaziti za kweli imavamana wa hospitali inu hakikisha ya uka kwa japari sandongo itoka oyonti ihusiana onezi alama za owade wa coronavirus narwashili. Comore Info wajumbuza masuala mirongozi ikao mirongozi yote ya kweli ya uone sauka ya centre d'imagerie médicale wahunduka ya coronavirus na akhlabu zenongoza mbwabo zo sinongoza swahiha sindongoza hatu wala uwandu ikao wuje harma ya centre hatu wefanya le diagnostic za hao waunikiwa ze resultat zitilo harma envelope ibalwa ibeshewa etwabibu ikao de avehemdu reka analyse reka radiographie reka scanner yo selewa ibeshewa etwabibu ikao do yaveha yemade harmwe centre hatu karitsa hao wanyasi ikao do anzi hawe majournal waelewe ukanga si haruma wakati mziro si wakati wa ufanya mtezo si wakati wa utsabuha shaunu wakati wa utulivu na umakinifu ili wanyasi walohundani no walobonze wahundreshwa baha shauhima riwaneneze owale ikao wavumbulwa unu ikao rako jaje harmwensi hatu wanyasi wanzia harmaze rezo sosio rijo ka tsaharadhi hosoni manyu mratsi juhebo oho tandani hahe haruhondani hahe hajuha harenge telefoni hatambaza mirongo zikao ketina usibitifu ketina usuhifu wakazi ningozozifanyishia emana ngasarma jumba la mtabibu na jumba la utabibu handani de sitara ya hemuma de rijilia karambio wa Komor ukaya zenongoza nziho haruma zerezo sosio ukayizonongoza nrabo sindongo ikao zipari haniha haruma centre hat wala kartine jukumu ya hezenongo emru wamboze nongo izo. Waziri huishia makalima yatekeleziwa no warumishi wa centre d'imagerie ya Swami. Ujitamko namna je husu le suala lenu. Newa maraba menji yabo zahadanino kwa nakubaliana ukaya ngamina daraki dhamana arumwa le suala lenu vamweja na zikawo mfukare zimayo hambwa scientifique yo ipange hani matwabibu bali nambali wa Komore ngabo ya biliambo ya prise en charge yongo na matwabibu enjite na Komore ngabo nge na logistique ngabo na bandi ya matwabibu ngabo ya sécurité ngyo na matwabibu na communication tena ngyo na matwabibu ya nge ya economie ndokayo katina matwabibu mananga itwali yao ezjula wana ne krizi ya unono ino ya virus ino ukayanga doka ngabongozi nji zafunga sana na virus no wade unu helu liaba ha helu limengo wanshio awonge zikao hizo
si utsanganyia haina usiku siuonana haina usiku siuonana bo taasisane uhea baada 2000 le swala la handani liko huzi sana kansingar hadisio ngeula wana nanyi nyinyi makapangiha harumasheka osha science yemhundu mbaiza alama za ukaya virusi inu covid-19 isai waswili hunu komor haina usiku si husale swala hilo na bote na abo harumo mkunzi watu huo ye system des Nations Unies nge wakili wao ne mshangirizi wa hayo hunu Mathias Nabo ye representant wa he OMS harumo komor Organisation Mondiale de la Santé wa gereo harumo limengo kamil le swala linu Dr. Diara yeukayabo haina usiku sihuzisa mparisa habari ya husuka ya owade unuisa wasuli komor atarje honda bahanu hambiao rungwao banu komite scientifique afikira kata desewa kamba wakarma majadiliano hunu RTC leo wanambe karaha kwa jahunda ushahidi wa kisayansi uonesao wa kisayansi wa ukaansi hashartu mbalnabali za pangia haupenufu armao lemengo kamili uonesao kawade unu njia hon si huzisa komite ya prise en charge komite ya prise en charge inde dingobe hawandu harmaze quarantaine yo de angalia o wandu wa jojo arambe kanga botuhuma si wa huzisa wade usaunjia hata leo rizifanya kawajanjia wade hum ngani haruma mahadisi ya hanyu nyinyi komite ngamuzisa nao mhama arangasina panza banu ndongozi njinga zijao yauka owade ngoba ngazambonga ziro hao haruma majumba ya dzihiro ka haonesando yabo yaukana ze komite zonti pia ngabo matwabibu eze barinde matwabibu wanu watoji tamka waeleza ye maranya yauka leo bo Johnny zinugo zambishi shabanu emana ko huzisa le swala hindi kangaho kirasmi wa hundi ha ushahidi wa ukayao wade unjia rije haruma ze mikro za hanyu zinu ze televizio za hanyu zinu rambe kirasmu wa Komoru kaya rangu leo ngari wazao mndu mzima wahili hawararu hawane wasihwa nuwade hunu iyo nemane kao ngaruzi saule suala wandu watu nde harumaze la pitali pia ikakabati nongozi fana na mne abaha ika monsieur Facebook na monsieur centre fulani ngwambao kao wadengu iyo tinde hazo hao iyo dahu Faransa Marekani Afrique du Sud Tanzania Kenya Seychelles Maurice et Facebook au centre d'imagerie de dingu hamba kam mdu fulani ngena coronavirus ngena covid imara unitimizi dahu yuho mahala honsipia ngabo mikontiki rasmi ya hantiwa itekeleza za ngozi ebane mananzo wake kinyume harma komorende zibarindi ngasarma dunia hatu sisi hunukomoro yaukaza na unga jojo azifanyishia namna sisi ranzao ukayamrudo harma Facebook ngudo ambe ukaangiwa ukai yabo haureje izila mwanama ola wa he centre d'imagerie médicale ya Kahaba ambako ajafanya ambako ajafanya mimi niamini na abo tiono signature ya doktori ufanyo haziho yabo njamende itoa mimi serikali ngamina wajibu hili ndo henda nambe za idara za husuana na ndongo za anketi amande gendarmerie amande justice na wao na polisi watunde wajue zila waje kweli kazi jala wahula ilo mimo hangu jungi lo suala kazi jala wana ne doktori yabeha immadeiho ilo hangu jungi lo suala yeke jala wana nimade waye ilo hangu jusu ala yabo yizo ngai lazimo zikembenufu na haina namna zijouroha ya ukaya ekande centre ekande doktori ekande mwade
yabonge na majawabu ya lazima yandike mahakama hokaya yote de hazia he centre yote de hazia he doktori wala yote de hazia he mwade hoto wa uwade yote de hazia he yo hazia he daula ijihansing yona zabamana wasihopande u abonge kaipare hani hokamzima abonde afanya abonge na majawabu ya unika mahakama na abo ritsaha mahakama wanjihar maza aferi zinu rangu banjioni jomkinisha wakanga bobangu ya ha wadu hamwe mihono ya mahakama aba ha eze aferi hizo ili ijue ili sisi tidasi serikali ba duwa Komori lijueze kweli hokaya tidhamana ya mzima abo ya utsaha ya udu tangaza zino ngozino mo wao wa Facebook watsingo ujuha na tasi waombe Mungu wobwade ununje hunu zobo yoshawiri hao zendongo izonga zitia hararaye maramia shayo de zitahao keti wakati ya ukana walona yezeala mahamanko hoa hama walona utambifu wa urafia ya ukabafanywa depistage iliera yake makini nezendongo ngabida korminawe shahewe unusina nkoa nanguhale yumaye uwaza hii wanamshwa unusina problemza ngasina de maladies zilo hununga wandu alona diabeti nga wandu alona tension nga wandu etc zayau ata cancer nga wandu alona hizo bantabo kanga sahar mo limengu donc hena ngozo lo limengu piangizo halafu yabo janro okahamba za kweli ebanu ezambao kaya mwanadamu fulani ngeno uwade unu inu radio inu sindano ha inu hindi basi ngabo namna mbili ikawe namna hadani zo zambano na madokteri pia ngamzijua so nyoti pia ngabo yangwa test rapide TR ha jargon ya nyumeni TR test rapide ye test rapide wefanyiwayo yabo ihundi haukangawe niyo yabo kwelingawe niyo haukutsinio yabo ngawe niyo haukutsinio besho ifanyiwa ikofanyiwe test rapide yabonga weniyo haukutsinio ngejojo ambe kanga weniyo imkinisho kabo kutsinio yabe kutsinio yabonga weniyo Henry haukaya ngabola mashini ya saya yamba PCR rawe jareje harme PCR iyo yabo kunojo ambe kambenge ne covid ukatsinio kunojo ambe shay mashini yo kaitsi hono ko ngiyabo kujo ambe je kaya covid ngyo hono notio kaitsi hono yabo kujo ambe zbaridi kutsuyo kaitsi unela la machine yakutamba kangi hunuche kamgwa benze eze duwa zaho wa Komoro anza wensi hao yafumtsano la machine yonge joja ba matanga mu wajo njahazini kamgwa benze rangwe juma ela machine yonge jofanya hazi wanazifa wasawa uruhusu wafanyeze test ngwao engwa jo tosha kwa notosha sha reka ngwao deja besengwa jo huja jerenjeze sha ngejuru huswe sahiyo wanadamu warumeo ya akili hao wajuao ya ukaya ambao kamdunge no wade unyo hamba PCR wajokaya iyo de ambao ngesa iyo zamana yaje hakikishe arumaze mikro kaya banu gasina uwade un shatarjeno honde banu abaharongo wao yo hamba bombornaji ilona dhamirizinro aji rizijuwao zahanza zete harara zete balbala harma eroho ya Komori na abo wandu wazitiao hizo wakati wajoja baya mratifikiru kabo havu kubari nge derieri ya ekran yahe Marseille mfano adazaba na ngwanziho bahari oparo Komoremfo kange Marseille mfano wandongo nge Komoremfo ngwanziho iliate balbala hunu shange na wandu zahe hunu eshele ekabanje balbala kartujua ndazini ngamba bal perdu nado fikirindo izo afanyao mranze nsia hae rirensi ya mafitilingo hazi za utia urahafu zitiaziani haruma ishindo shamitami huli mavamana wahe serikali yangazija no wahe Nations Unies hamshirikiano ne maranya waho mjiundu waendele ya neze hazi zinu inu namna ya ujipuka na neze mbwade zijao heze nkudi haswa wakati hamanda unikao eduni ya ihafili ha ne wade wa coronavirus. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Mkwababo waendele ya na utasi habari maelezo ya Monira Yusuf.
Hazi za urahafu za fanyishiha hamwe bazari ya mitsamihuli zinjia harmwe mbwana ya utini abaho libwade zirolai COVID-19. Shabaha wajau shauhifadhi wakazi wa libavulino na imabwade mbalinambali. Ino namna ya uhashirisha iwakazi jumazi azma za rengwa na idaula ya Komor hautra walibwade zirolino litumpiao haraka. Zinoanzi mazare ngwarangu hale ni wosheka wakazi wa mitsamihuli ne meri ili watie baho owade kao dore mao dunia. Anzima za sari lonizo hamade helo anuzi salisu alalaha. Rifanya ukaya risoba kimitsamihuli. Shari rengi harumweba vukamili ya zingiza omkoa wa hatu risekurize embwa risekurize emabangwe risekurize heni vahanu itsoka nga mwanadamu ikao haritanganya harumwa wadeunu. Allah narudungeza hambwa, Allah narufanyeza toolwa, Allah narudistehi, Allah nariheshindwa kama kwa wenda. Ijumi ya madaula upande wayo ijitolea haushangiri ya idaula ya Komor harumwa imbwana ya utini abaho libungula COVID-19. Nations Unies ngwa tiaushuno zihazifanywa na serikali za mtaharisho na mtahadharisho na unahanisi wa Komor zinozurongolwa geste barriere na mnayandu wana na wadonu inde mana rajipara harumwa mjua mitsamihuli leo banda moroni harumwa bazari lorija harumwa bazari ya mitsamihuli jerchi urahafu rishinde rihashirishe wanadamu walibavulino na ihatwari iliyo na wadi wa coronavirus. Maski zonge zinazi condition ya lazimu na ukazi kendahafu na ukazi ke approprié na zino kubemra sitie mask mana benzati mask wadi uno ngona zinamna lazimu wandu wajibinge na wakati ujoja na kamyezi Mungu arijandi arwasili Mungu na zilani bele rajua siliboti ya mask i komite scientifique na imatwabibu wa Komoro watorjuza kula hadhari ya lazimu rirenge. Miongoni mwa zifali kinkuu za madhamana wa idaula ya Komor de uhifadhi wakazi wa masiwa ya Komor na libwade zirolino. Urahafunungo muhimu ilima na jamwa ya nshindro ya kemnono abongeza sazi jezi dunge shazinu miongoni mwa ze ndongo za twanziani za ukaya wandu ilimisho wandu wansi pia wakenaze ahandani wadofikiria unono. Uhosa ibazari ya mitsamihuli miongoni mwa zanzima za ujadidisha zihadhari za uwana na COVID-19. Haishabaha shino imadhamana wa ijumia madaula nguwa juma uhashirisha iwakazi warenge zidhamana zao haubarikisha unono wa iwakazi. Imatobibu wa hizelo pitali za mabavu andimishi wa juu ya homrengo zihadharizi wanaono wade wa coronavirus. Inunga injiao harumwa imihashirisho ya triluanzia nene madhamana wa hesuiha ili utiabaho o wade unu naridongeza fikira zao. Ajawanu ngwa jori saidia harumaze hazizo iliye miji ya bahari. Hamahoda hunu moroni waveye hoporo na hunu ili watinjie mndu ikawo ngujangu harumansi ya bire haruma nzia ikawo tize nzia normali shangu mndu jwa ubira mwanzia ikawo kasi tujuli haniha ili anje bandu donc wandu ajawanu ngwa jori saidia ndo wandu hemiji wao wawane nkodo hiyo habili ekamdanza mwangalia rihabili namna kama thani wandu hose mihono miongoni mwaze nongorjuwani kalelwa ilmu riwaonese namna byanye majiala ili wanjie watunde esunga bihanyo ila ladhimu esunga conservao ila ladhimu mananga bunamna ya ufanya ya conserve atimenye nga bunamna ujofanya kao ngajo menye rababala husomhono na bala kardafanya eza ladhimu ngarjo sana haku riwaonese riwanke ilmu ya utongeza wandu wajereze rumeur ili waelewe ukaya kabati dalao salila ikaonga jukauja ni kwa mndu ya tilwa coronavirus izo ni zenongwe kaonga rwanaoni izo rwaonese sinatoma kangwa doshinda watekeleze zenongozino humirani hao okaya one day wako portere leo aheza activities za hesante harma emiraya hao to kuzelongozino uwanji wa hao wasa wazitianziani harma imihashirisho harma uhanti majahose miyono mirayani yabo rikaujari wapie Rwanike msomo ika ngoju wasongeza wafanye hanana na njema zila hazikao wasa wazitianziani harma mirambali na mbali ya hao. Ye Croissant Rouge endelea na misomo ya kawonesa namna ya utartibisha klor madhumuni ndo uhashirisha imaranya juu ya namna ya wana no wade wa COVID-19.
Omsomo unu uruhusu warumishi wa Croissant Rouge warenge ujizi uhusu zihadhari za urenga iliuana ne corona na emadhamana waonesa faida ya hao. Formation inu si hunikiwa rifanyise nuarua he Federation he Croix Rouge ne Croissant Rouge ondo wanyu piloteze données inu pia bingo ondo wanyu ze données zo forma wanadamu wanu harumoye dunia kamili ranguye bonze huja hunu ndani lewetse handani sikadabili wa gabilo epidemia mandazino manaro no erikane kolera kabati wanrua ishangiria ikati ndi ma voluntary nane madoma na he Croissant Rouge hadaraja he maswayonti venge o aminifo hatu yoka wala ma voluntary kukanda sina wanu woshinda wadungu ze donene ze amrika wanikwane madoma nane mafundi ka wodispace ze formation zao shanga bo aminifo ka ekaija garumbo mgurishinderi wananiyo ata iribese ze communautés tunde na ajali jokanzire kamwabenze. Owarenga funvu harimo msomo waonesa ukaunu ngo muhimu nao ngo tayari ya ura wa msaada wa hao. Riwono ya namna yo prepare ye maji yo hose ye mihono ili reji hafadhi. Riwono ezindongwe kao zutongeza owade usumpia imanyanyamri. Selo ne formation rawana insha Allah rabbi Mwenyezi Mungu kwa wadu tundolo jibu rabbi Mungu tizube ngasema aptesh dari hifadhi owanansi na sonti pia sir la formation insha Allah. Rangu najitolea nlo voluntary yabonga aminuka ya zendongowo hene zijohuja ngamjoshindani fanye hene kiasi njoshinda. Rondo mjihifadhi, do mjiprotege, do hose mihono, do rahafu wondo ulo muhimu haku badala ya ukayari shindere juoka ye mruo lange nuo shange bidio rido jibalia haujiprotege na ujiniko rahafu wahatu. Harmwa wakati mzirunu Croissant Rouge ijitolea haufunda warumishi namna ya wana nele bungu la COVID-19. Mkaudunga maelezo ya Badria Saidomar. Majadiliano ya masuala na majawabu husu za alama za howadi wa coronavirus yaendelea mjini Usibo. Dr. Ijabu Ali Abdallah de yaendesa mkontiunu wajimizi wa nele chama la unonobora inu azma ya uhashirisha imaranya juu ya namna ya ujipukana nezijao nele bungula he COVID-19. Hakim Hussein na Ahmad Mbaraka. Badria Saidomar harumwa maelezo. Wakati unu wa howadi wa coronavirus, ele chamalinu liono aula, ya ulahi kitabibu ili waonesa ezi hatori ziliyo harma howadi unu. Linu ndele chama lambua unonobora de la renga yanzma inu. Donc usoni mwade unu, rika na financement za hatu sisi shama, rizirumio mwandonisha wa mjibao wa jenscrive armaze eforo zinu. Donc watoa msaada wa hao bao, hainu wakatira wahimili ya wori finance. Shanyumeni banu batu rijiliwa ni rere wa msaada wa 1000 euro. Rabeshewa ni wananyasi walo Faransa. Ile suala la wananu wade wa coronavirus ngali hafilishao wanruonsi. Inu de maana Dr. Ijabu Benali yakubali uhashirisha wakazi wa helebavu. Wajibu ya hatu do sana do hani mala rjo paro akari ngari kusudia rijeri sana ri hashirishe mbavi o wanadamu wajue kaya risirengeze ndongo hamzaha shazirenge hauziro haukaya ngarombo mgu wade utije sheka karjaje ngaraze hadhari hava wade jangardo shindia ziro liyo rahaka bati dalao salinu ukani udo zingaro ale dalao linu suri hilangu jobona udiro liyo kama wanadamu hadeve mrujo kwa no wade wenjo joko no wade wazungulia ike kwa tushinda kwa jalala sha malheureusement walala hasababu ndo wade ndata wasuli daraja ya reanimation ya wezana za hurumia nezitanda za hulala zenti pia washindia fatu zenti hatu na warenga funvu harma umhashirisho unu ngota yariba ya uhashirisha owandu zao hadani ndo shinda ni farie parce que bien sûr nganzo farizi sonti pia ngasinankilisha ngabo umavu hikma kabati mru ushindo heni mru hatokana hikma shange bidio hikma yo mru shinda yakubali kweli kama ngasi harma danger ngar kureo harma danger enda tarikubali ze mesures za bili renge donc abondo farizi da uheleza hamwemweu ili hasonti pia rishinderi rikinae rijue hokana kweli ngar kureo harma danger ritawe ye danger yo raha ye jaraswili ngiyo muhimu haina mru ya jue zendongoza husu owade wa corona. Ema chama mbali na mbali kwa waturanti uhashirisha wakazi wa hemabavu yonsi.
au kange pasao wandu warenge hadhari. Waziri wende na udunga utasi habari wafanyishi mihashirisho ngafanywa harumai mabavu bali na bali ya numa raia na zikayo za miji kawo warenge zianzima zonti iliujipuka na no wade haurenga zihadhari zonti au hantisio za maji hau hashirisha imarai ujojitamka namna je uhusu mihashirisho inatulanziani ni marai bila shaka ndo jibiwa no watwani kao wenjo hemara ya watu ngone sao wala matabibu wanafanya zamu za hospitali mashababi wanazee wazaza hatu waelewa ukaya ndio muhimu sonsi pia hera banorliyo rifanye risaidiane releweno wadeuno ili jueri jihifadhi ili hifadhi ahali za hatu ili hifadhi mji wa hatu hifadhi le bavula hatu hifadhi yansi hatu ukaya hamande heli wando pia wazijuao unu wade uzunguli yao na woho wananuo mengo zinongoza handani ndo kaya wanurangu washinde wa ubuyelewe wa ujue wa urambu awongeleo ukaya wakomoruwe nji watsambalia harma zensanatsa za hensi ngwaelezao emaraia harmwe miji harmwe miraya inunongo njema kabisa uo msaada mhu wabali yao harma uwana no wade unu harma ujiepuka no wade unu hokaya haina wajubalia wende wajadiliana na wanduyo ngabo jobaki na jobaki zone zokori rihifadhi abonge hakika zilanga jibi zao no na zila kuna uziona Facebook habati mbi Facebook wanzao sensationnel wado créer des événements chaque fois tuhanza wadunge za événements za kweli za lazimu risaidiane bahata haba hari wanawe zijirio sonsi pia ngartende zao nongoza siasa zaidi uyengana rahana ufikiria le taifa livuke ilinge sayo doshinda na ramazo nongoza siasa kwa kapati ndio shida zema nanya keka kinyume na wasa ya kama ndio kinyume naye sha abaha enkodenku de le taifa luka livuke hovuka hazi hamada zila zafanywa raziwa na bala ramita mihuli rahunusiwo croissant rouge zilandi zilo muhimu na ngasi wenji rihandisiwo zenongozini ya lazimu rikensi ribue namna ya uhadisi haustehi namna ya ujihifadhi si ya uhadisi ya uramraha na urakarata na uradomino shari hadisi rijueza nongozini rizibali ya rende omalahoni hatu ili jiepuke ne uwade unu ne ajali ulawana na matangazo ya riwasili ya laya ihu wizara ya hizi habari zobonze ni mishirikiano ya Komor waziri Soifu Mohamed Elamini mhuwa diplomasi ya Komor ahadisi hanzi ya zasimu yene waziri mwananya Jean-Yves Le Drian mhuwa diplomasi ya Faransa imavamana wanu wadhukuru ya mishirikiano baina ya Moroni na Paris sheikayo shitanganya oze ntizo mbili haruma mishirikiano shirwa matso wajau jabo ikawo wadhukuru ile suala lanlikia nao nesepad na domkonti ikawo wendelea ihopari nomraliano uhusu ye coronavirus imahadisiano yafanyishi halejio lahi mfumrarinu na singarijo zirejeyo haruma ze taarifa habari za hatu zijao waziri husu ile suala ile mahadisi yafanyishi wende waziri wa yakiba ngarujao kanaye coronavirus ni rejeza yakiba ya dunia dingoni haswa aboye Komori ngiyo miongoni mweze ntika wo ziremeshe harumwa yakiba ngamjipanga namna je ili ubasa wa yakiba ya Komori wakati amade heli naona harumwe de peshibala dokaya ya waziri wa habari za bonze wa hatu hadisi na waziri wa habari za bonze za Faransa miongoni mwa masuala kwa ya hadisi de namna ya utianziani wa mkataba wa juillet 2019 wasinyawa baina yao mawaziri wa waili haushahidi wa hema rais watu wa iliho pare mkataba huo bali ndongo zinji kweli ngabo zetambu bali na bali zenyu zilio za husu wa coronavirus ono ama za taratibu mbali na bali ngatulonzi yani ili mkataba unu shinde utekelezee namna wani baishwa wakapana miti diplomate shele baishwa ekabandu ya makalima ya tekelezi wa mfumo rakanu maore na madhamane kao ikawlazimke wafunga sana no mkataba unu ziti ya balbala mbabi harumwa omwelewano
ngabonge we mahadisi yanu ngayone sawa ngarudia hakikisha mahadisi bana hema waziri wa waili ulawana neze nziro za kaya mfumura kanu ngayone sawa kaya umkataba unu utilwa mhono harma mshinzi jadidi wakam mshinzi wakansa harma emarais wa waili wa hensi hatu abonge natokai waduhamba nofanya sha alhamdulillah zenongo ngazenda hena mnekao ndo rashida armoima hadisi ya dhukurula yabo ngabole suala lahi sepad iba owade wa coronavirus unu kuna kaurejeza hizi hazi za sepad dingoni amazon hambie amande wama mimi waziri wa le tumo mimi waziri wa heza investissement mimi waziri wa tourisme donc mimi ngoni mwema waziri wakaupanga sepad tikana vamana ito chashi yabo amwanzo nhambie rangukara njarmo wade unu wala wandu ikaura hadisinda sinao ngwatingo uranzishia ngwatingo na hamu ya kwanza haraka zenongozinu zinjenziani ngwaojasi ngwatingo hale banza o hamungu ili zenongozinu zi haraka wade unu ili waje wazihakikisha nana wasate na ngwatingo hendele na wasate na alhamdulillah yondo ngikawa muyesha haina usiku yondo ngikawa serikali ngwaensho haina usiku zenogozila kazina ureje dingoni warengaze engagement mwanzo wazitienziani watungo uomba mngujasi covid inu iko dingoni mwasi haukaya wandu hundu shawiri ya ushinda wa wananio wandu waendelee harmwe maendelee usuze habari zobonze magazezi nji hujilia wanabiashara watiti waruhusiwa wabuwe ye milango ranzi de mfumra ruinu iho Almanya yanzima inu ngehusiana one mikabala ikao ye coronavirus ngiyo haushashi ezelikoli ngazijobu wa milango ya tarehe 4 ya Mei kabila maelezo bwazima na Mohamed Munyali. Dernier jour de centre-ville désert, 2 magasins fermés. Yino azma ya rengwani madhomana wa hensi ya Germanu ya uruhusu oonyize biashara mfano deze magaza nziuzao zenkabwa ya ukaranzi de mfumda ruinu warejeze hazi hanamna nahya yani haupole na ze magaze za tsaulwa deze magaze ikao zoti za jirma tumbampaka upande wa wandu hazi sibahinana holahiki ya maklia almuradi oonyize magaza ngwa shukuria wa ngazma hamada inu na ngwa jone sawa na furaha na hamba ukaya haini ngazma ya uhifadhi emakliano wandu hazi wowo ngwa juzi dumisha na ngebenu haukaya iho Germanu hoti ya wandu mondani ngiyo hafifu rahanda iho Faransa dongo ikao baadhi ya marangi ya ngwa mbukaya wowo jwa uzungulia rawe jabalia stishahada itoka uyo onti ya ukawa hundu ruhusa na waziri wa handa hensi ya Germani bibi Angela Merkel haonesa ukaya ngebidio wandu wadumishe yembwana wandu wazidi ujihifadhi ili ulata msambalio wa huwade le panzo lahe vakansi ndongo ikao ekaito kazijiri yabo azma za nyumeni ngazjorengesheha ili uhifadhi ya maraia nensi jimla pourraient atteindre leur seuil de saturation dès cet été. Ze arhami za wanduaduhazi walio harumwa majumba ya dzihiro yaliyo iho Faransa zinikiwa ya ruhusa zende za laulie o wandua hao hazieleza ya mfumbilinu Olivier Véran waziri wa honono wa iho Faransa. Mohamed Munyali harumwa maelezo hamara ya saya. Isolés depuis le 11 mars, les résidents en maison de retraite vont pouvoir Oharma imalahui kaonga bahara wandu duhazi iho Faransa yanu kajeba no wadi wa coronavirus lakini ranzi de mfumdaru inu ya madhomana wa unono iho Faransa ngwa wabao nafasi ze fami wenye wandu wanu wadonjia we walaulia lakini kena ujwa kamsajaja ulawana ne madhomana wa unono wa Faransa wandu wa ilibahi duwaju uruhusiwa wanjie ili wazuru wandu duhazi wanu na zinu gazandi sao ranzi de mfumdaru inu hamade namna ya zihakikisha waziri wa unono wa Faransa Olivier Véran na mulawana na waziri Olivier Véran lazima haini mndu ya juokaya hohifadhi oandwa duhazi iyo ndongonku na hubulia ze famisa hao zende za wazuru iyo wajau yo muhimu ama ngebidio ye mashartu yonsi ya stehilwa haukaya owade rahako jabadingo ye Faransa na ishanshi hawajaukaya haruma mafunvu 45 haruma jana ya hemalaho ya bahara wandu duhazi ho Faransa zi alama za parhana haruma malaho yanu haushashi mndu mzima haundi hanu wadi wa coronavirus ne azma inu wajau irengwa ne madhomana wa unono hausharikiana no wandu ikaongo wafanyo hazi o haruma emalaho yanu ili ulata nyimavu mwelewano
na wasaya ngoelewa ukaya azma inorengesheha inu namna ya usaidia utulivu wa hito na roho za wandu waduhazi wanu ili washinde wakingie ze taabu za swiha walonizo. Déjà signalé au moins un cas positif au coronavirus. Zaidi ya wanadamu ziwizili waendelea na maandamano ya 2000 iho Washington. Wanuandu walio kinyume no mhansi wa mondani hasibabu ndo wade wa coronavirus. Rais Donald Trump gutuhumulwa ya ukange dingoni mwe maandamano yanu. Mohamed Mwinyali. C'est une minorité, hein, il faut vraiment le préciser. Les chiffres sont faibles. Hier, par exemple, encore, dans l'état du Washington... Yanu madamano yende siwani wandu ikao, ngwaparo onde ma extreme droite ikao wo ujonesa marahamara kinyume no mwendo wa serikali ho Marekani. Na wakaya takriban ziwizili na majana matano, oharma uo mji wa Washington ulu harma lebavuwa jauli badi yaule zina linu ili uonesa utukivuwa hao numhonsi o Marekani mondani. Ulawana nao ngebidio o Marekani wabuli wa wadube bonze wagabiri ya maisha harmazenzi ya kawaida bainge kweli owadi wa coronavirus nguo yabo. Na Rais Trump gutuhumla ukaya owandu wanu nguwa shangirio na watini ya shiuno ili wendese maandamano yanu wadai omlao mondani wa Marekani. Na Rais Trump ngula toji nkadozinji ya ukaya ngebidio o wakati unu wandu wafikirie ya akiba Marekani bainge kweli ya coronavirus ngeno ochero yensi. Na Trump katsunyanyara aswilan ngombo ukaya ngebidio wandu wele ukaya bavuni mwa owadi mziro unu amma ketsubidi ya ankiba Marekani irodingoni hauka ye Marekani ye kansi bonsi wajau hata buza ankiba ilo baya mjuma baya alimuradi Trump shaidido shinu handi so shihankuza nge kurbi yao mifumo miraru vanu almuradi wanuandisa maandamano ngwaelewa ukaya inu azma bila shaka yahema guverneru wahema bavu ya Marekani duwajo uruhusu wandu wale umodani. Na Trump wajau ngwaelewa umfaunu ukaya ulawanane sharia sha Marekani yema guverneru duwalo ne ruhusa ya amrisha zinu amma si wandu wa jina bainge mara hamara nguparo ma guverneru wa mwele ukaya ngebidio zinu zijiringweni ngohi ili uruhusu ya Marekani ishinde ibaki nezemvu kawaida za hayo haruma upande wa ankiba. L'élection, sans doute, le moment où la crise sera, disons, en partie passée. Waziri yensi ya Marekani miongoni mwezi nsinku za ulimwengu ikawo ziremwa haku no wade wa coronavirus na wandu wenji wafarkiana na dunia zinunga zambisha hoka wenji kwa tudunga eze anzima za rengo za uhansi wandu omondani ujambia wa komorindongo hindini uhusu mstehi wa eze anzima imadhamana wa hidawula wazirenga. Hamade ilujua mruto kwa mwa wao sisi zebio za hatu ndiso lukaya wandu wastehi ze anzma barnabali za rengwa ne madhamana haukaya kwa jazrenga haanza hao shawa zrenge haudunga ushawiri wa he madaktari wa hatu wadunga wao wadeunu namna ulio harma ulimengu kamili yabonge sisi wa hatu juu dokaya hasonsi rikebadzima ristehizo za hamwe haukahindi majadiliano yala husundo hindi ya husu ya ukaya watangala mwenji wa unono wawakinisha uka hoshinda wandu wawane wadeunu utitambalia haku wandu na bakomala honi watirohe hiyo kapatunala hiyo ngabo consequence ngabo consequence za kitumo ngabo consequence za kiakiba zinje kwa kwa turoha ngabo kwa tu produce ani kwa tu zalisa rasulmali kaka mtusalisa rasulmali ya wole tumo ani ekonomia hensi yabo ketu henda yonde helo atala mwaono kwa wandu watirohe na abo emana kwa mboka wandu watirohe wabakoma ndani ili wazie owade utitambalie abo utitambalie uja urikisha wandu wenji zaidi rahana wesa wariki yabo sise kaga ranzori siwasulia abo kabano siti sawa tena siti sawa na Marekani siti sawa na Faransa hena mnarijibalia hena mnarienshio he daraja rilio upande wa akiba sisi hena usiku ngelazimu mrendo shungani ndata mbendo yale hena usiku simpaka ukende sho shungani shwala au shangudo dwa balende hauze hena usiku mdaso barini ndata mbendo yale na hazi watiti kao kakuja wafanya siku hiyo kuna hunda mbahendule na sisi ngado tufanye na wandu kao waona mshahara labda haina mifumo mili au haina mwezi
wali watsangao harumati jinongo hindini watsangao tiji harumano hindini watsangao ikwalona mipango shihuna jana tsaila ya usaidio wandu ka ihoze nafasi hizo ngizo yabole swala lino la confinement lino inumengo ni mazeno ngosisi wa Komori ya lazimu liriye ndo kabisa ukaya ritihonde yabo na ukaritihonde yabo dekanga riste hiyo ziazma za rengwane serikali pia karamba ukaritsanganya hebadzima hauswali karamba ukaya ritsanganya hebadzima harumwa ye ora mraha haura domino haura karata sharike hule na hule oshidoni lazima redelere dohuza zindu rehuza shaula na hizo shanar stay yemetera ivumbulwao hiyo hawanza tijejeru wasuliva la maudu jera biwandu pia uka ngambako mala honi hanyumtiro uka hiyo mengoni meze decision zero za urenga harmansi hamadi hatui besho ikawa kati wanu lazima wazenengwa jorenga shasisinga rona ukaya abaha amadeheli presidenti muhamba hama Mwenyezi Mungu haranza ho ziara hao wade unutsinje hunu iliri jipange ndo no jipanga ndo do stay ze mesure zinu tujojatka oblige batu nutia wandu hama confinement 2 semaines 3 semaines 4 semaines hata horo harma confinement tena irende hanongo nziro ra hanonji hama confinement irende hanziro kabisa au deja ga mwishao hama wambangwa tuko buwaze likoli Faransa haraka bana shawandu wenji ngwamboka kwa nobi wanao likoli ukango wahara abungezi ndiza lazima rizifikiri sisi huno na stehi hizo rambiwao rutijari jihundu si wandu maskini kubali rasonje bekasi maskini harma hali nziro hamade zihali za konfirma zila hauka sisi katina chida sawa nezenti kao zinja harma konfirma Iho Marekani waja uye mfumbili yini ya universite yambao Johnson Nobles yonesa yauka wandu ziwi 40 do wafarikiana ne dunia sababu nde coronavirus. Mohamed Munyali. Développer la capacité de test des États-Unis. Hutsansaua wa Marekani ili wandu wajue eulona uwade ni utsinu wo Rais Trump wajau ngujoneso ukaya nguwafiki zendongo zinu bengi wasaa ngwambo inutsi mirongo ikaongi harma mshinji waza kweli alimuradi Rais Trump ngwambo ukaya linus alaikao ngebidio wandu wabulie emarengo ya sharia wachague sharia haraka ili zendongo zinu zijiri ili uhifadhi esjojo uhifadhi ya hiyo Marekani no uwadi wa coronavirus wadikao vanurumambiao nizo uhisaube hakafuni zaidi ya wandu zivi 40 uharme Marekani jimla haruma wakati ikao omji wa New York uoche uhisafiwa ni wandu zihukume na zine vandu bahanu ya guverneur wa hele bavu la New York yaune saa upadua ukaya ngebidio wandu wa jadidi utundi wandu wa dungie yembwana na wakati wa ukawa wa Marekani wa dube bonze raha kojaja ulawana ni guverneur New York almuradi ulemengu wandu swede wa ukaya Rais Trump na maguverneur ile swala linu kwa tuliwana hanamna nzima na ze sarafa kaziti sawa haukaya Trump mara ngombo wandu na dube bonze wa gabile maisha haruma wakati kao haruma mabavu menji ya Marekani ya maguverneur ngombo kaya tijau na wanu ya sharia shiwaruhusu wati wandu modani hauka wanudu walona ze fursa hizo ulawana ni mikonzi ya Marekani. Waziri ndele kalima la haho wajambie maranya haswa do wadunga au hakuye zambishi hao harumaize rezo sosio rahane mihashirisho ifanyishi hao. Ama dehili ujuwao ze rezo sosio zinjia haruma wodi mengu pia wanu ngwa zidungao hata wandu walona ze ankliza hao wajuwao zijiro harumbo limengu ekawa buwa wasomu ujo kaza nongozinsi za kweli shawo kwa hata wo kwa shindi watsobeza wakati wo waelewa kazi la nongweka okazi jadunga nzia sha ngujo mrumenza akili hata kina bomina mbari akili njo kupara ni huzise ibala uono nongo fulani tsaila yuno za betani shaba hira ni hena mnai ukaya wanu wadungao utangazaji unu wa rezo sosio nga wandu wa urumiao haku ili wajinike mazina wajinike personalite watsonio ili wa satisfeze ze complexe shihina janekao ngwa onizo Mwenyezi Mungu waza hawaumbu nizo ngwa onizo ngwa nshonizo wafikirukaye ka wazirumia bala ngazi warendao mndu wa nyumeni nongwa tsigobaki
hena mnaila yabonge zerezo zinu wajauzi hana ze faida za oka zerezo sosio zibwa nafasi zinjiza wandu wenjeza akli kabisa Google ka wendenga wana ngozi nyingo zijua ka wende Wikipedia wana ngozi nyingo zijua nezadunga akungenga wadunga weyizo kamnungo endo harmaze rezo sosio yasome yanjeze elimu yanjeze ustaarabu ngabo endao ha sababu za kisiasa ngwarumiao ka ila swilaha iliwa tie balbala yabo sisi ngasimengoni mwandu kao habo ka hounanyile wa hatu harmaze leso alalin na habo kao ngabo bandu ya hatu ikao kwa tutosha nizo Mwenyezi Mungu yafanya mwanzo wazirumie ze rezo sosio zinu wote balbala harmaensi leo ndukana helewa ya ukaya Marekani ye COVID ino duenda yambe ukaya kirasmi ukangabo kaza COVID monti mbili ndaru ne umre hansone serikali yonde hele harmoli mengu pia ili halafu hunu mrajambe ukaya doktor fulana nambia ukaya nwe COVID ngi wala muzen hamye ma doktor wala na dama madasi yeshele wanazana ngozi nisonse pia nisina uharanuo izo ndongo zienshi yoka mimi ngami harmazi hazizino wanungo hara yabo ikao nomnandongo yatsomwelewa ikao kaja mzweya yujo mtawara yabo yujo ibayinu hawari ndinda hanzake kakomea eshele okasisi sonsipe wanadamu kabatsanzo sha etafauti hatu nema doktori ema doktoro sawa nema jeshi warenge azma ufungwa Mungu warenge azma ufungwa wanadamu ukaya waangalie wa unono wa wanadamu hena mna wajuhuja honge hizo sisi serikali rombao do heshelezize madoktori hazi yao hiyo na ukaya ne handani ya usababisha wake unono wakamili harmayensi dekawo kabati mzima dao undriho harumwa chunchunchu na churunchuru na hambaye za tumhusu shekazi nongozi jangu jokanga bonzia za kiserikali ya lazimu yazvire de hambe serikali warangezo mana zahao yode zahao shakwa na mduka na ujua ya yambuka ye doktori haria one radio harimrunge natashi miti doktori ngenatasha harmwe pumo yabo yo covid covid reshile na ukaya wahala mashini paro PCR ne abao yabo kujatimo doktori ekayo ni yo abao abo kujatimo doktori ukatsena radio harma mihono ya doktori ekatim nikawa ingudwa bajau wabiliambe kweli ndizo wararambe ndizo uhunde wanemba atindizo uhunde wata esi sinka dongabi mimi tiparo kama madeba harmale shishioli lino la gauche lino tende sono doktori hunu anambia kabati shawiri tsoto ndokanga nzo pasue namba alhamdulillah shantu hunda na bahati yo hale mbabi skanda faransa tsende faransa wallahi billahi titilomna maji kejati mata segonde ndaru tivono atajeronda leo tena njepo nonima namna yawange narelewana kasonti pia ndongozia diagnostic zinu ndo muhimu wa utsaha ezajiri na hizo zoka someha hanamna nzima harumha ina doktor marhaba Hamadi namna mwazi shirika wazima na waziri Humedi Msaidie ya dhaminishi wa Yankiba mkalimani wa serikali shawajau koordinator wa komite ya hansi wa ili utunda na uhashirisha kuhusu uwade wa coronavirus. Waziri marhaba menji. Mimi ni mshal marhaba. Shukran. Na hapa nu uangalizi watu kufudorika za ukifuli jelihola hitaarifa habari marhaba ustahamili fanya na mbete masi mwema wazimane ORTC. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On n'est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ORTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Droite. On n'est là que pour vous, chers abonnés. Merci
Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.